بسم الله الرحمن الرحيم قطاي طياقي هتاچن اندي تلالج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا تلالج آمين وإياكي لالهن طياقي يقابتشا قلبت بسلمنا انديت التايال جزاكم الله خيرا تلالج هتاچن آمين وإياكي بدقامي يقابتشان قلبت بتملكته الإمام الألباني رحمه الله تعالى اختيارات الفقهية بتسنى بهنا كتاب وسط داس سوتال تشبه بالكفار مهونون بتملكتنا ككهديان سيتوش غارنا እንዲሁም እንደተከል ከካዲያኖች ጋር መመሳሰል መሆኑን በተመለከተ ዳሰዋል እና ሐራምና ክልክል የሆነ ነገር ነው من تشبه بقوم فهو منهم በማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ስለተናገሩ ከዚህ አንፃር ሐራም የሆነ ጉዳይ ነው የሚሆነው እንዲሁም من الكبائر የሆነ ወንጀል ነው من الكبائر እና ከትልልቅ ወንጀሎች የሚመደብ የሆነ ወንጀል ነው የሚሆነው ምክንያቱም فهو منهم በማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ ወዒድ እና ዛቻ ስላለው ከዚህ አንፃር من الكبائر የሚመደበው እና እንደ ጥቅል ከባድ የሆነ ወንጀል ነው እና አይቻልም ይህን ጉዳይ መፈጸም ተሸብህ ቢልኩፋር ነው والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته